الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل حمده أول آية من كتاب رحمته فقال الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل حمده آخر دعاء لأهل جنته فقال الله على لسانهم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. أيها المباركون، قال العلماء لكل كتاب عنوان، كل كتاب عنوان ومفتاح، ومفتاح القرآن وعنوان القرآن كما قال العلماء هي قول الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Syekh setelah memuji syukur kepada Allah, kemudian bersolawat serta salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengatakan Alhamdulillah, ya, dengan ini dibuka ya dengan ayat ini dibuka kitabnya dan menjadikannya sebagai ayat yang terakhir, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian beliau juga ya menyebutkan bahwasanya ya kitab Al-Quran diturunkan ya penuh dengan keberkahan agar orang-orang yang mempunyai akal pikiran mau untuk ya merenungkannya, liyatadabbaru ulul albab. سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى مع بعض الفوائد من سورة الكهف. ولأن كتاب الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان أن يستفيد منه إلا إذا فهمه ثم طبقه بعد ذلك. Kemudian Syekh mengatakan, insya Allah kita akan ya mengambil beberapa faedah dari ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi, karena sesungguhnya yang namanya manusia tidak bisa untuk ya mengambil pelajaran faedah kecuali kalau dia memahaminya. أولا شيخ، بالنسبة للاسم كهف 3 أحرف، كاف وهاء ثم فاء، 3 أحرف. والسورة تناقش 3 قضايا. السورة تناقش فيها أيضا 3 قضايا مثل عدد حروفها، فتناقش في قصة موسى مع الخضر، قصة السفينة، قصة الغلام، قصة الجدار، 3 إذا. أيضا في قصة ذي القرنين تناقش 3 أوقات: مطلع الشمس، مغرب الشمس، بين الصدفين. أيضا في قصة عدد أصحاب الكهف ابتدأ الله سبحانه وتعالى بالعدد 3 سواء بعدد أحرف هذه السورة، فقال الله سبحانه وتعالى سيقولون 3. Kemudian saya menjelaskan berkaitan dengan nama, maka surat Al-Kahfi terdiri dari 3 huruf ya, kain, ka, ha, kemudian fa. Ya, begitu juga di dalam kandungan surat Al-Kahfi ada 3 ya kisah yang
penting untuk bisa diambil pelajaran ya sesuai dengan 3 ya huruf Al-Qur'an yang ada dalam surat Al-Kahfi namanya ya, yaitu berkisah tentang Khidir dan Musa ya alaihi wassalatu wassalam. Ya, ini di dalam kisah ini juga terdapat 3 hal penting berkaitan dengan ya anak yang dibunuh yaitu Ghulam, ya kemudian yang kedua tentang Safinah yaitu perahu yang dirusak karena di sana ada raja yang akan ya mengambil upeti besar bagi perahu-perahu yang lewat. Kemudian yang ketiga ya berkaitan dengan jidar yaitu tembok yang roboh yang milik anak ya yatim karena di bawahnya ada ya harta ya milik orang tua supaya untuk ya anak tersebut. Kemudian kisah yang kedua tentang Dzulqarnain ya berkaitan dengan matla'us syams ya, kemudian maghribus syams, kemudian ya sadafain ya, kemudian yang berkaitan dengan Ashabul Kahfi ya tentang jumlah mereka, maka dimulai dari ya 3 ya, ini kaitannya dengan ya 3 huruf yang ada di dalam surat ini. ابتدأت السورة بالحمد، الحمد لله، والحمد ورد في القرآن في 5 سور. ورد هنا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ورد في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، ورد في سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، ورد في سورة سبأ، وورد أخيرا في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الحمد ورد في 5 سور من القرآن الكريم فقط. Ya. Kemudian Syekh mengatakan ya di dalam surat Al-Kahfi ini dimulai dengan bacaan Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitab. Ya, dan alhamdulillah ini ya ada di 5 tempat di dalam Al-Quran. Ya, pertama ya surat Al-Kahfi ini, yang kedua surat Al-Fatihah, yang ketiga surat Al-An'am, yang keempat surat Saba, dan yang kelima surat Fatir. وهنا قال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده. لفظ العبد في القرآن الكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ورد 5 مرات فقط. ورد 5 مرات فقط لفظ عبده. رسوله ورد مرات كثيرة. وقال العلماء ورد 5 مرات في القرآن لفظ عبده لأن الصلوات لدينا 5، ومن التزم بالصلوات استحق أن يكون عبدا لله، ومن فرط في الصلوات فإنه يكون لا يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، كما في الأحاديث بيننا وبينهم الصلاة، وأول ما يحاسب إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الصلاة هي شعار المؤمنين. Kemudian Syekh mengatakan ya di dalam surat Al-Kahfi ini ya dimulai dengan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi, dan lafaz abd di dalam Al-Qur'an ada 5 tempat saja ya di dalam Al-Qur'an. Hal ini ya sesuai dengan ya jumlah sholat yang 5 waktu. Maka ketika seorang hamba mewujudkan, merealisasikan sholat 5 waktu, maka dia berhak untuk menyandang kata abd. Ya, seorang hamba. Ya.
Begitu juga ketika seseorang ya menyia-nyiakan ya sholat yang 5 waktu, ya maka ya dia berarti tidak mewujudkan ya ubudiyahnya kepada Allah. La yuhaqqiqul ubudiyah lillah. Kalau sampai meninggalkan sholat. Apalagi dalam beberapa hadis Rasulullah mengatakan al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus sholat. Ya, al-ahdu bainana wa bainal kufri as-sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Begitu juga ya hadis lain ya yang mengisyaratkan untuk sholat bagi seorang muslim. Ya. سبب نزول هذه السورة سريعا وهي أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن الفتية ما حالهم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيخبرهم غدا وتأخر نزول الوحي عليه 15 يوما ثم انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من ربه العتاب. لماذا؟ لأنه لم يقل إن شاء الله. لذلك وردت هذه الآية في السورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Kemudian diantaranya ya yang ada di dalam surat Al-Kahfi ya agar seseorang ketika akan melakukan sesuatu maka hendaklah dia menyandarkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya kalau Allah mengizinkan. Ya karena itu sebab turunnya ayat ya yang ada dalam surat Al-Kahfi akhirnya ya wahyu ya terhenti selama 15 hari ya kemudian baru turun ya wala ya taquluna inni fa'ilun ya illa ayyasha Allah ya inni fa'ilun ghadan illa ayyasha Allah ya jadi jangan kamu mengatakan ya sesuatu saya akan melakukan sesuatu kecuali kalau ya Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya, ini. ومن هنا نتعلم أمور من هذه الوقفة الأولى وهو أن الإنسان قبل أن يعزم على عمل شيء سفرا أو تجارة أو طلب علم أو صلاة أو صدقة أو بر أو إحسان فإنه لا بد عليه أن يقول إن شاء الله. لا يقول أنا سأسافر قل إن شاء الله أسافر. أنا سأتعلم إن شاء الله أتعلم. أنا ربما سأعمل إن شاء الله أعمل. لماذا؟ هكذا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Ya, kemudian saya mengingatkan ini adalah ya pelajaran yang pertama yaitu berkaitan dengan seseorang yang ingin melakukan sesuatu ya atau ingin bepergian atau ingin belajar dan seterusnya ya maka hendaklah dia mengatakan ya insya Allah ya karena ya sesungguhnya dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi besok. Ya, kemudian saya membawakan ya ayat wala taqulanna ya li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. الوقفة الثانية أن على الأب والمربي والمعلم عندما يخطئ ولده أو تلميذه فإنه يجب عليه قبل أن يوبخه وقبل أن يخبره بخطئه أن يشجعه ويحفزه ويثني عليه. الله سبحانه وتعالى عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
لأنه لا يقول أنه سيفعل إلا أن يشاء الله، فوضع هذه الآية في وسط السورة وليس في بدايتها. لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. كانت في البداية قصة وحكم وعبر، ثم بعد ذلك وضع له العتاب. هكذا المربي، هكذا المعلم، هكذا الأب، هكذا الأم إذا تصلح لولدها خطأ تثني عليه بصفاته الطيبة، تشجعه، تحفزه، ثم تخبره بعد ذلك بالخطأ الذي وقع فيه. نعم. Kemudian Syekh mengatakan, ini pelajaran bagi para pengajar, bagi muallim, apabila melihat kesalahan yang ada pada muridnya, ya hendaklah jangan langsung ya tertuju kepada kesalahan yang dilakukan oleh muridnya. Maka ya ayat ya tersebut ya terletak di tengah-tengah surat Al-Kahfi, bukan di awal surat Al-Kahfi. Ya, saya mencontohkan ya bismillahirrahmanirrahim wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Itu ya letaknya di tengah-tengah, bukan di awal surat. Ya. Oleh karena itu sekali lagi pelajaran bagi para pengajar, bagi muallim ya. Di sini didahului dengan kisah-kisah dulu, hikmah ya, dan juga ya pelajaran-pelajaran ya. Begitu juga ketika melihat kesalahan yang ada pada murid, hendaklah berusaha untuk ya disanjung dulu, dipuji, dikasih motivasi dulu ya, kemudian baru ya setelah itu ya dibetulkan kesalahannya. Kamu kok melakukan ini? Begitu. Ya, jadi jangan langsung. Akan tetapi dipuji dulu ya, kemudian dikasih cerita supaya tenang dia, ya senang, kemudian baru dibetulkan kesalahannya. ثم في قول الله سبحانه وتعالى أيضا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال الله سبحانه وتعالى بعدها واذكر ربك كثيرا. واذكر ربك إذا نسيت، ليس كثيرا. واذكر ربك إذا نسيت. وهنا فائدة مهمة. كثير من الناس إذا يبحث عن مال أو يبحث عن كتاب أو يبحث عن جوال أو شيء أضاعه يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. الله يقول واذكر ربك إذا نسيت، ولم يقول وصل على النبي إذا نسيت. إذا أنسى شيئا معلومة أريد أن أتذكرها، مال فقدته لا أعلم أين وضعته، شيء من احتياجاتي تركته في مكان نسيته، لا أقول لا إله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول هنا واذكر ربك إذا نسيت، وليس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نصلي على النبي في كل وقت نعم، لكن عندما أنسى شيء أذكر الله، والدليل هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت. Ya, kemudian saya mengingatkan apa yang banyak terjadi pada manusia ya, ketika ya lupa kok malah sholawat dan salam kepada Nabi. Yang benar adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi ini. Ya, setelah ya wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah, baru Allah mengatakan wadkur rabbaka idza nasit. Ya, jadi ingatlah kepada Rabbmu ketika kamu lupa. Ya, jadi hendaklah mengingat la ilaha illallah ataupun yang semakna dengan itu. Ya, yang penting mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi dalilnya adalah ya surat Al-Kahfi ini. وهنا أيضا فائدة أن أخطاء الأنبياء يسميها الله سبحانه وتعالى نسيان. الله هنا قال له واذكر ربك إذا نسيت وليس إذا أخطأت. ومثلها أيضا عندما تحدث الله عن آدم
فقال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فإذا عندما يتحدث الله عن أخطاء الأنبياء يسمى نسيان. وعندما يتحدث العلماء يقولون خلاف الأولى، خلاف الأولى تأدبا مع مقام النبوة. Ya, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mengingatkan ya para nabi ya sebagai adab, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mengingatkan para nabi ya sebagai adab itu ya hendaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Betul. أيضا هذا يعلمنا أدبا عندما يخطئ المعلم أو يخطئ القدوة، فإن الإنسان من باب الأدب أن يقول لعله نسي، لعله لم يقصد، لعله اجتهد. هذا أدب مهم في الطالب مع معلمه، وفي الابن مع أبيه، حتى وإن رآه يخطئ. لكن لا أقول هو يخطئ، أقول ربما هو لم يفهم، ربما قصد المعلم شيئا لا أفهمه أنا، ربما هذا اجتهادا منه، أو لعله نسي هذا، من باب الأدب للطالب مع معلمه وشيخه وللولد مع أبيه أو أمه. Dan ini juga ya sebagai adab ya bagi santri kepada ustadznya, pengajarnya, atau anak kepada bapaknya. Ya, maka ya sebagai ya adab itu hendaklah ya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ya ustadznya lupa atau mungkin orang tuanya lupa. Ya, maka ya ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, agar ya tidak ya mengulangi kesalahannya lagi. Ya. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وهو يتحدث عن عدد أصحاب الكهف، فقال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة. وقال العلماء الرقم سبعة، الرقم سبعة دائما يرمز للشدة وللعناء. فأصحاب الكهف سبعة لأنهم عانوا كثيرا من قومهم وفروا بدينهم وهربوا وتركوا الدنيا وراءهم. ولذلك ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل كم عدد أصحاب الكهف قال سبعة. قالوا له ألم يقل الله سبحانه وتعالى ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، بمعنى هذا ليس صحيح، هم يرجمون بالغيب. ثم قال يقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمون. فقالوا يا ابن عباس الله يقول ما يعلمهم إلا قليل، قال وأنا من هؤلاء القليل الذين يعلمون كم عددهم. Kemudian pelajaran yang kedua dari jumlah Ashabul Kahfi, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, ya, wa yaquluna sab'atun saminuhum kalbuhum. Ya, kemudian ya sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya radhiyallahu anhuma ketika ditanya berapa jumlah Ashabul Kahfi, maka beliau ya mengatakan 7, ya sab'ah. Ya, lalu orang tersebut mengatakan, ya ini ya bukankah Allah mengatakan sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum, ya, dan seterusnya. Ya, mereka ya semua mengira-ngira saja. Lalu sahabat Abdullah ibnu Abbas menjawab wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim
ma ya'lamuhum illa qalil. Ya, katakanlah Rabbku lebih mengetahui tentang jumlahnya mereka. Ya, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Dan saya termasuk ya yang jumlah sedikit tersebut. Ya. فإذا هذا الدليل الأول على أن رقم 7 يرمز للعناء والتعب والمشقة، ومن ذلك أيضا أن جهنم لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم كما أخبر الله سبحانه وتعالى. من ذلك أيضا سنين يوسف القحط كانت 7، قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. إذن رقم 7 غالبا إذا ورد في القرآن هو يرمز لأن هذا الأمر يحتاج لمشقة ولعناء ولتعب، بينما الرقم 8 غالبا يرمز لليسر وللسعادة، ولذلك أبواب الجنة 8. ولذلك في سورة الأنعام قال الله سبحانه وتعالى 8 أزواج، ويتحدث عن الطعام من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين. ولذلك عندما وصف الله يوم القيامة في اليوم الذي تسبق رحمته غضبه قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. Kemudian yang menunjukkan bahwasanya angka 7 atau nomor 7 itu yang menunjukkan puncak ya kesusahan, ya kelelahan, yaitu adalah jumlah ya pintu-pintu neraka berjumlah ya 7. Ya begitu juga ya Nabi Yusuf alaihi salam ketika ya dimasukkan ke dalam sumur ya pada waktu usia 7 tahun. Ya kemudian juga ya mimpi ya yang raja tersebut tentang 7 tahun lamanya ya paceklik, kemudian ya akan panen. Ya panen itu untuk 7 tahun di masa paceklik. Ya artinya disimpan ya supaya masa paceklik bisa ya terpenuhi. Itu 7 tahun. Ya kemudian angka 8 itu menunjukkan kebahagiaan. Ya oleh karena itu ya disebutkan bahwasanya jumlah pintu surga itu 8. Ya begitu juga ya samaniyatu azwaj minadh-dha'ni itsnaini dan seterusnya ya yang menunjukkan pasangan-pasangan. Ya kemudian wa yahmilu arsy rabbika yauma idzin 8. Ya dan pada hari itu yang memikul arsy Rabbmu ada 8. Ya artinya ini menunjukkan ya sa'adah kebahagiaan. أيضا في هذه الآية وقفة مهمة لقول الله سبحانه وتعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. قال العلماء هذا دليل على أن الإنسان إذا رافق الصالحين يرتفع ذكره في الدنيا والآخرة، فهذا كلب ذكره الله في القرآن لأنه رافق الصالحين فارتفع ذكره وارتفع شأنه وأصبح ذكره موجود في أعظم كتاب من كتب الدنيا وهو كتاب الله سبحانه وتعالى، لأنه كان رفيقا لهؤلاء الفتية الصالحين. فالإنسان إذا أراد أن يرتفع ذكره في الدنيا وينتفع فعليه بأن يصادق الصالحين، فالله سبحانه وتعالى ذكره معهم لأنه رافق الصالحين. الكلب ذكر في القرآن في موضعين فقط، هنا لأنه رافق الصالحين، وفي سورة المائدة لأنه كان كلب معلم. Ya. Nah. Kemudian Syekh mengatakan ya dari ya surat Al-Kahfi ayat yang ke-22 ini ya yaitu
sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatu sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya yang namanya seseorang kalau ingin diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, maka berusaha untuk berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang soleh, ya, orang-orang yang baik-baik. Maka di dalam surat Al-Kahfi ini, ya, kata para ulama, ya, sebagaimana disampaikan Syekh, ya, anjing, ya, itu karena menemani para pemuda-pemuda yang baik, sehingga disebutkan oleh Allah di, ya, afdalul kitab, yaitu kitabullah azza wa jalla, ya, Al-Qur'an. Ya, disebutkan di sini anjingnya karena menyertai orang-orang soleh. Ya, maka sekali lagi yang namanya seseorang kalau ingin diangkat derajatnya di dunia dan di akhirat, hendaklah berusaha untuk berteman, berkawan, bersahabat, ya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya, dan di dalam Al-Quran, ya, kata-kata anjing itu disebutkan 2 kali. Yang pertama dalam surat Al-Kahfi, yang kedua di dalam surat Al-Maidah, yaitu, ya, kalbun, ya, mu'allam, yaitu anjing yang, ya, terpelajar. ولأن الأصدقاء الصالحين في الدنيا قليل جدا، ولذلك الله سبحانه وتعالى عندما أذن لأن يأكل الإنسان قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. الآية كلها ألفاظ بالجمع إلا عندما أتى إلى الصديق ذكره بالمفرد، قال أو صديقكم، لم يقل أو أصدقائكم. قال العلماء لأن الصديق الصالح قليل جدا في الدنيا. وأيضا في موضع آخر عندما يتكلم الله بلسان أهل النار وهم ينادون الله فيقولون فما لنا من شافعين بالجمع، ثم ماذا قالوا؟ ولا صديق واحد ولا صديق حميم، لأنهم هناك يبحثون عن إنسان صالح، وهذا دليل على أن الإنسان يبحث عن أصدقاء صالحين، وهم في الدنيا قليل لكن يبحث عنهم، لأن من يدلك على الخير قليل لكن من يدلك على الشر فهم كثير. Kemudian saya menjelaskan kenapa kita memilih orang-orang soleh, karena orang soleh di dunia ini sedikit jumlahnya. Yang banyak adalah orang-orang, ya, yang jelek-jelek. Ya, oleh karena itu, ya, disebutkan di dalam, ya, kitabullah, ya, Al-Quran, ya, ketika menyebutkan, ya, ummahat, aba, yaitu dengan lafaz jamak. Ya, ternyata ketika wala sadiqikum itu dengan lafaz tunggal, ya, menunjukkan satu, sedikit. Begitu juga dalam, ya, ayat yang lain, wa malana min syafi'in illa wala sadiqin. Ya, dan kami tidak mempunyai, ya, pemberi syafaat atau penolong-penolong, ya, walaupun satu orang saja. Ya, walaupun cuma satu orang, satu teman. Ya, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang soleh itu jumlahnya sedikit. Ya, dari beberapa ayat, ya, Al-Quran, ya, dan yang banyak adalah orang-orang yang jelek. ولذلك قال الحسن البصري استكثروا من الأصدقاء الصالحين فإنهم ينفعونكم في الدنيا ويشفعون لكم في الآخرة. وأورد قصة أنه بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ينادي مناد يا فلان اخرج من النار. قال فيتساءل أهل النار لماذا يخرج؟ هل أبوه شهيد؟ هل أمه شهيدة؟ هل ولده حافظ للقرآن؟ قال فيجابون بذلك لا، ولكنه بسبب صديق له صالح شفع له عند الله. ولذلك حكى الله عنهم قولهم في ذلك الموقف فما لنا من شافعين، ليس لنا شفعاء يخرجوننا ولا صديق حميم.
Iya, kemudian Syekh menjelaskan ya sahabat Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang kibar tabi'in, ya beliau mengatakan istaghfiru minal asdiqa'is sholihin. Ya, perbanyaklah kalian dari berteman dengan orang-orang yang soleh. Fa innahum yanfa'ukum fid dunya, karena mereka akan bisa memberi manfaat kalian ketika di dunia. Wa yashfa'unakum fil akhirah, dan akan memberi syafaat, ya bisa menolong kalian ketika di akhirat. Ya, oleh karena itu ya dikisahkan ketika ahlul jannah masuk ya ke dalam surga, kemudian ahlun nar masuk ke dalam neraka, ya kemudian ya ada yang dikeluarkan dari neraka. Ya, kenapa kamu keluar? Ya, karena dapat syafaat dari teman yang baik. Baik. في قول الله سبحانه وتعالى أيضا على لسان الصديقين قال له صاحبه وهو يحاور القصة إلى أن قال الله على لسان صاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. قال العلماء هذا ليس المقصود به الكفر الأكبر، إنما المقصود به كفر النعمة، بأن ينعم الله على الإنسان بمال فيقول هذا المال أنا عملته بسبب يدي هذه يدي أنا أعمل الحمد لله هذا المال بسببه. الإنسان يحصل على علم فيقول الله هذا العلم أنا بسبب جدي واجتهادي، ينسب العلم لنفسه. بل الأصل الإنسان حصل مالا فيقول الله سبحانه وتعالى رزقني، إن حصل علما فيقول الله وفقني وفهمني. ولذلك من ينكر نعم الله وينسبها لنفسه هو مثل قارون، قال الله عنه قال إنما أوتيته على علم عندي. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan di antara ayat dalam surat Al-Kahfi yang dimaksud surat Al-Kahfi ayat 32, wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain, ya dan seterusnya ayat. Ya, kemudian Syekh menyebutkan ya qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadzi khalaqaka min turab summa min nutfatin summa sawwaka rajulan. Ya, ayat yang ke-37-nya. Ya. Jadi apakah kamu mengingkari atau kufur terhadap yang telah menciptakanmu? Artinya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kamu dari tanah, ya, kemudian dari nutfah, ya, kemudian ya membuat atau menyempurnakan penciptaanmu menjadi ya orang, ya ini kemudian ya orang tersebut menjawab lakinnahu Allah rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ya, orang tersebut menjawab ya akan tetapi ya dialah Allah yang telah menciptakanku, memeliharaku, dan saya tidak akan ya menyekutukan ya dengan Rabbku ya dengan salah satu apapun. Ya, oleh karena itu ya orang ini kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas apa yang sudah diberikan ya berupa ya kenikmatan-kenikmatan, yaitu ya kebun yang ya diberkahi atau ditumbuhi dengan tanaman-tanaman yang menghasilkan. Baik. هنا أيضا في قول الله سبحانه وتعالى على لسان موسى وهو يخاطب يوشع آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال العلماء في هذه الآية دليل على أنه يجوز للإنسان أن يشكو تعبه وضيقه وهمه إذا لم يكن على سبيل التسخط وعلى سبيل أنه لا يرضى بقضاء الله وقدره. لكن إذا كان على سبيل التسخط لا يجوز، إنك لا تعتذر على قدر الله. لكن إذا كان لديك مرض أو علة لمن تحب تشكو له ذلك وتخبره. ولذلك موسى هنا قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا،
لقينا تعب ولقينا مشقة ليس على سبيل الاعتراض لكنه على سبيل الحكاية. إذا كان على سبيل الحكاية لا يجوز هذا الدليل. Kemudian Syekh menyebutkan tentang kisah ya Nabi Musa alaihi salam ya ketika berkata kepada Yusha temannya ya ketika mencari ya Khidir ya atina ghada'ana ya keluarkan makanan kita ya kita sudah sampai pada kelelahan atau capek ya mencari belum ketemu ya dan ini boleh ya seseorang ya untuk ya meminta karena memang ya capek, bukan bermaksud untuk menghinakan ya meminta tolong untuk keluarkan makanan ya yang sudah ada karena kita sudah ya capek ya jadi menyuruh memerintah ya maka tidak ya mengapa ya karena ya di sini disebutkan seperti itu ya atina ghada'ana ya keluarkan makanan kepada kami ya kita sudah ya lelah ya capek ya dan ya susah sudah mencari-cari nggak ketemu. وفي الآية أيضا دليل لطلاب العلم على أن العلم فيه تعب وفيه مشقة وفيه سفر وفيه صبر. إذا كان موسى عليه السلام عندما ذهب ليطلب العلم عند الخضر احتاج أن يصبر لقد لقينا من سفرنا هذا احتاج أن يسافر احتاج أن يترك أهله وأحبابه. فإذا كل من يريد العلم لا بد أن يفعل هذا أيضا أن يصبر وأن يتعب وأن يسافر ربما لأجل أن يتحصل على شيء من العلم. نعم. Kemudian saya menjelaskan ya ini pelajaran juga bagi para tulabul ilm, bagi para penuntut ilmu ya bahwasanya mereka ya dalam menuntut ilmu juga ya perlu ya kesabaran ya ada ya kalanya lelah capek ya susah ya begitu ya bagi para ya penuntut ilmu karena seperti yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika mengatakan ya atina ghada'ana laqina min safarina hadza nasaba. Ya, begitu juga bagi para tulabul ilmi, ya bagi para penuntut ilmu, ya hendaklah ya berusaha untuk bersabar, ya di dalam menuntut ilmu, ya memang menuntut ilmu diperlukan ya kesabaran yang luar biasa, ya kadang capek, lelah, ya mungkin timbul bosan, malas dan seterusnya, ya itu ya pelajaran bagi para penuntut ilmu sebagaimana Nabi Musa alaihi salam ketika mau menimba ilmu kepada Nabi Khidir. وأيضا في سبب قصة موسى مع الخضر مما ذكره أهل السير أن السبب أن موسى اجتمع يوم من الأيام مع قومه فسألوه هل يوجد من هو أعلم منك؟ قال لا يوجد. وهو محق في ذلك لأن أي إنسان آخر كان لديه علم فهو يتعلم بسبب ماذا؟ العلم المكتسب. أما علمه فهو من الله مباشرة ولكن الله عاتبه لأنه لم يرد الأمر إليه ولم يقل الله أعلم فأخبره أنه لا بد عليه أن يسافر وأن يذهب ليتعلم. وهذا يعلمنا أيضا الأدب مهما أوتي الإنسان من العلم مهما أوتي من الفهم يقول الله أعلم الله أعلم. نعم. Kemudian Syekh menyebutkan ini juga ya pelajaran bagi kita karena sebab ya safarnya Nabi Musa alaihi salam menimba ilmu kepada Khidir ya alaihi wassalatu wassalam karena ketika beliau berkumpul ya dengan kaumnya lalu ditanya apakah ada yang lebih mengetahui daripada engkau wahai Musa. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab tidak ada. Ya, akhirnya Allah menegur dia. Ya, dan ya menunjukkan ya kepada Nabi Musa untuk mencari ya Khidir. Ya, alaihi salam.
Oleh karena itu, ya hendaklah seseorang walaupun sudah mempunyai banyak ilmu, ya termasuk adab untuk mengatakan Allahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Atau mungkin ya dia menjelaskan ya ada yang kurang, wallahu a'lam bissawab. Begitu. Ya, ini ya pelajaran bagi kita ya supaya kita ta'adub ma'allah, ya beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang memberi ilmu kepada kita, ya termasuk kepada Nabi Musa alaihi salam dan kepada yang lainnya. Wa aidan min al-adab alladhi yanbaghi al-insan indama yukhatibuhu ghayruhu fayansib nafsahu ila al-ba'd fayaqul hal anta talib ilm. لا أقول أنا الطالب المتميز، أقول أنا من الطلاب المجتهدين. هل أنت من الذكي؟ لا يقول أنا ذكي جدا، أنا من الأذكياء، لأن هناك من هو أذكى منه. ولذلك هنا عندما خاطب موسى مع الخضر وقال له إنك لن تستطيع معي صبرا، ماذا قال له؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا، لم يقل من الصابرين، فرسل. ولذلك لم يستطع أن يصبر في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية وهو يسأل، ثم في المرة الثالثة. بينما إسماعيل عليه السلام عندما نسب إلى البعض نجح في الاختبار والابتلاء. قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني صابرا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. لذلك قال العلماء بأن في الصبر كل الأنبياء بل كل الناس تحت أيوب. أيوب هو الصابر، بقية الناس هم من الصابرين، لأنه هو الذي ابتلي بلاء لم يبتلى أحد من مثله. نعم. Ya, kemudian Syekh menjelaskan termasuk adab di sini ya bagi talibul ilmi, ya ketika ditanya apakah engkau seorang talibul ilmi atau seorang pelajar, seorang talib, hendaklah berusaha mengatakan ya saya adalah talibul ilmi. Ya enggak usah dilanjutkan minal mutafawwiqin, ya termasuk ya pelajar yang ya di atas rata-rata, ya atau minal mutamayyizin dan seterusnya. Ya cukup ya dijawab ya seperlunya, ya termasuk talibul ilmi. Ya oleh karena itu ketika ya Nabi Musa alaihi salam ditanya oleh Khidir, ya lantas tati'a, ya kamu tidak akan bisa ya sabar kepadaku. Maka Nabi Musa alaihi salam mengatakan, ya satajiduni insyaallahu sabiran. Ya artinya dengan lafaz sabiran, artinya berusaha untuk sabar. Ya bukan minas sabirin, ya termasuk orang-orang yang sabar, enggak, tapi berusaha sabar. Ya ini bagi talibul ilmi, ya untuk berusaha ya sabar, ya dan juga ya mengatakan apa adanya, nggak usah terlalu ya unggul-unggulkan. Ya begitu ya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya, putra satu-satunya yang sangat dibanggakan, yang sangat dicintai, yang sangat diharapkan bisa meneruskan perjuangannya sebagai nabi. Ya wahai anakku ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, sesungguhnya saya bermimpi dalam tidurku saya menyembelih ya kamu. Ya artinya ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail alaihi salam ya menjawab, ya abatif alma tu'man, wahai abah, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya, engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Artinya tidak akan berontak. Ya, karena itu sudah ketetapan Allah. Dan ini para nabi ya memang diberi cobaan, ujian yang luar biasa, ya sehingga mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kam tabaqa waqtuna mu? Waktunya? Syam. Masih. Kam baqiya minal waqt?
تقريبا 10 دقائق ما شاء الله. طيب خير إن شاء الله سنختم. هذا مثل الحديث الثاني في يوم. طيب ما في مشكلة. طيب أيضا سنقف مع آيتين فقط ونختم بهما، نسأل الله ينفعنا. وهي قول الله سبحانه وتعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال العلماء: هذه آية المعلم. هذه آية المعلم. من أراد أن يكون معلما، أن يكون مربيا، أن يكون أبا قدوة، لابد أن تكون هذه الآية فيها صفاته. الصفة الأولى: فوجد عبدا من عبادنا، أن يكون من عباد الله. وحتى يكون الإنسان من عباد الله معنى ذلك أنه لا بد أن يكون ممتثلا لما أمره الله، مطبقا له في قوله وعمله، فيحقق العبودية. نعم. Kemudian ya Syekh menjelaskan ayat fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmah min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya keduanya Nabi Musa alaihi salam dan ya temannya mendapatkan ya hamba kami yang dimaksud adalah Nabi Khidir ya alaihi wassalatu wassalam. Ya, kemudian bagi seorang ya yang ingin menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ya maka ya hendaklah berusaha mumtathilan li amrillah, ya melaksanakan perintah-perintahnya Allah, ya dan juga menjauhi larangan-larangannya, ya sehingga dia betul-betul ya mewujudkan atau merealisasikan ubudiyahnya kepada Allah, penghambaannya kepada Allah, sehingga dia menjadi ya abdan min ibadina, ya seperti yang ya dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam. فالمعلم القدوة والأب والمربي ينصح أولاده، ينصح طلابه، يدعوهم بالنهار ويدعو لهم بالليل. بالنهار يدعوهم، يأمرهم، ينصحهم، ثم إذا جن الليل يدعو الله له أن يصلحه، أن يثبته، أن ينفع بهم، أن يجعلهم من الصالحين. وحتى يستجاب دعاءه لا بد أن يكون كما أشرنا قريبا من الله فيستجيب الله له دعاءه. Ya, bagi pengajar ya terhadap murid-muridnya, ya hendaklah ketika di siang harinya berusaha menasehatinya, ya membimbingnya, ya mengarahkannya. Ya, kemudian ketika di malam hari hendaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk santri-santrinya, untuk murid-muridnya, ya agar dia ya atau murid-muridnya itu diberi ya taufik, ya kemudahan di dalam memahami dan seterusnya. Ya, ini ya yang seharusnya dilakukan oleh ya muallim. Ya, jadi pagi dan siang dilakukan. Ya, maksudnya siang hari ya untuk mengarahkan, membina, menasehati, ya kemudian malam harinya pun berdoa untuk mereka, untuk santri-santrinya, ya agar ya Allah memberinya kemudahan, ya kesabaran dan seterusnya. الصفة الثاني قال آتيناه رحمة من عندنا. ولذلك قال العلماء الرحمة مقدمة على العلم، لأن العلم ذكره الله في نهاية الآية. إذا مهما كان الأب عالما فاهما لكنه قاسيا في التعامل مع ولده لن ينتفع منه. مهما كان المعلم والمدرس لديه علما كثيرا لكن ليس لديه رحمة فإنهم سيتركوه طلابه. ولذلك الله سبحانه وتعالى إذا قال في الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، سيتركوك. الأب إذا لا يريد أولاده أن يتركوه ويذهبوا بعيدا يكون رحيما. المعلم إذا لا يريد أولاده أو طلابه أن يتركوا العلم يكون رحيما بهم، لأن الرحمة والأخلاق قبل العلم، كما في الآية: آتيناه رحمة
min indina thumma qala wa 'allamna. Kemudian Syekh menjelaskan ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini ya, fa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Kata-kata rahmat lebih didahulukan daripada ilmu. Ya, jadi ilmu ya dikebelakangkan setelah rahmat Allah. Begitu juga hendaklah bagi ya seorang pengajar, bagi seorang talibul ilmi ya, walaupun punya banyak ilmu ya, berusaha untuk rahmah kasih sayang ya kepada yang lain, kepada santri-santrinya ya, atau talibul ilmi, rahmat kepada orang-orang di sekitarnya yang masih belum tahu ya, karena ya sesungguhnya kalau rahmat tidak ada, walaupun dia banyak ilmu, maka orang akan pergi darinya ya, akan menjauh, akan bubar. Oleh karena itu iringi ya ilmu ya dengan rahmat, kasih sayang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hauli. Kalau seandainya kamu itu keras hatinya ya, maka mereka akan bubar darimu, artinya akan pergi darimu ya, karena tidak ada rahmat. Oleh karena itu ya, seseorang kalau ingin ya murid-muridnya tetap bersama dia, hendaklah mengedepankan ya sifat rahmat, kasih sayang ya. Kalau ingin murid-muridnya yang enggak ada ya, tidak ada rahmat bagi dia. Artinya ya karena yang namanya rahmat itu bisa ya membuat orang ya senang. Ya sebagaimana ya dalam ayat ini, wa atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, jadi ya rahmat dikedepankan. Ya kasih sayang dikedepankan. Ya agar murid-muridnya tetap bersama dia dan tidak meninggalkannya. نختم وهو في قول الله سبحانه وتعالى الآية ذاتها قال رحمة من عندنا، وهذا دليل على أن الأخلاق أرجى. مثلما الله يرزق هذا مالا، يرزق هذا علما، يرزق هذا خلقا. ولذلك الله قال رحمة من عندنا. إذن الله هو الذي يعطي الإنسان الرحمة. إذا كان الإنسان غير رحيم يطلب من الله، اللهم حسن أخلاقي، اللهم ارزقني الرحمة، اللهم ارزقني الصبر، اللهم ارزقني العلم، ارزقني الفهم. فهي من الله. لذلك قال رحمة من عندنا، من الله سبحانه وتعالى. وما كان من الله لا يحصل عليه الإنسان إلا إذا كان طائعا لله. تريد شيئا من الله، امتثل أمر الله يعطيك. تريد رحمة من الله، كن من الله عبدا كما في أول الآية يعطيك الرحمة. تريد علما، كن عبدا لله كما في بداية الآية يعطيك علما، لأنه قال وعلمناه من لدنا علما. إذن العلم من الله أولا. إذا من أراد أن يكون عالما، من أراد أن يرزق الفهم، من أراد أن يرزق الأخلاق في حياته جميعا يتذكر هذه الآية. آتيناه رحمة من عندنا من الله وعلمناه من لدنا أي من الله. وكلنا يريد العلم والرحمة والأخلاق والجنة، فيطلبها الإنسان ويحقق ذلك بأن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فإذا فعل ذلك آتاه الله رحمة وآتاه علما ورزقه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. Kemudian saya menjelaskan dari ayat ini ya bahwasannya seseorang ya diberi ilmu itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya oleh karena itu seseorang ya diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang oleh Allah, ya akhirnya lunak hatinya, ya berkasih sayang kepada sesama. Kalau dirasa dirinya kurang, minta kepada Allah, ya Allah berikanlah rahmat kepadaku, ya kasih sayangmu kepadaku, ya Allah berikanlah saya kesabaran, ya Allah berikanlah kepadaku ya ilmu, begitu. Ya, jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kata para ulama, ya seseorang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia taat ya kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, oleh karena itu ketika seseorang melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka dia akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, atau tadi mewujudkan ubudiyahnya ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia diberi rahmat oleh Allah, termasuk di dalamnya diberi akhlak yang baik, diberi kesabaran dan seterusnya. Ya, oleh karena itu sekali lagi meminta kepada Allah, ya Allah perbaikilah akhlakku, ya Allah perbaikilah keadaanku, perbaikilah ilmuku dan seterusnya. Ini baik, ini sudah disampaikan oleh Syekh Arafat Al-Yamani Al-Hafidh hafidhahullah taala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan menambah wawasan keilmuan kita, serta kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya bagi para mu'allim, para pengajar, untuk bisa rahmat, untuk bisa sabar. Begitu juga bagi para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, hendaklah selalu meminta kepada Allah bimbingan, meminta Allah ilmu, sabar dalam menuntut ilmu, dan juga minta rahmat atau kasih sayang Allah, karena sekali lagi ilmu itu adalah rahmat dari Allah, merupakan kasih sayangnya Allah, sehingga kita diberi ilmu. Demikian usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.